किए ମୋ ଭଉଣୀ से कौन करुचे बे ପାଠ ପଢୁଛି। हाउ आ तुम घरे सब किए अछंती ବାବା ମାମା ନିତୁ ବାବା ଜେଜେ ଜେଜେମା तुमको बेसी भल पाते किए ଜେଜେ ମୋତେ ସବୁ ମୋ ଜେଜେ ସବୁ ମୋ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। कौन देचंती କୁନ୍ଦୁରୁ ଧନିଆ କୁନ୍ଦୁରୁ हम्म, ଏଠୁ ସବୁ ମୋ ବାବା ସବୁ ଦେଇଛି। आउ तुमको खाइबा किए दियंती ଆଁ? खाइबा को दियंती किए ମୋ ମାମା ଅଛି ମାମା ଦିଅନ୍ତି। आउ बाबा मामा भल पाते ना ମୁଁ ଯେତେ ପାଠ ଭୁଲ କରେ ମୋ ମାମା ମୋତେ ମାରେ। सकाଳେ संजे बेले बाबा मामा जेजे जदि जेजेमा थे समस्त को प्रणाम करिवो कर ଯେତେବେଳେ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଜୁଆର ହେଇକି ପୁଣି ପାଠ ଆଣି ପଡ଼ୁ। हाँ ठीक अच्छे धन्यवाद।